डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर यू टर्न लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बहुत थोड़ा टाइम दिया था, 2 दिन का टाइम दिया और ये कहा कि मैं सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा। लेकिन फिर ईरान ने 2 हमले किए इसराइल के ऊपर इस नौयत के कि जिसके बाद खतरे की घंटी बज गई। डोनाल्ड ट्रंप के दावे अपनी जगह पे, ईरान जो है वो लगातार मुस्तरद करता चला आ रहा है। ट्रंप ने 10 मजीद दिन आगे बढ़ा दिए हैं कि मैं तवानाई के प्लांट्स की तबाही के अमल को 10 दिन के लिए रोक रहा हूं। ट्रंप ने 10 दिन दिए हैं या 10 दिन लिए हैं, यानी पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हो सकती है, ईरान और खलीज में कोई कार्रवाई हो सकती है। मस्जिद अक्सा के बारे में उन्होंने कहा जी वहां पे कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और हरमैन शरीफैन के इलाकों में जो है वहां पे कोई कार्रवाई करके तो ईरान के खाते में डाल के सबको इकट्ठा करके हमला किया जा सकता है। कर रहे हैं क्योंकि अभी तक तो ईरान माना नहीं है। यानी इन मुज़ाकरात के जरिए से जो ईरानी लीडर्स हैं जो बाकी बच गए हैं उनकी लोकेशंस पता करवाई जाएंगी और फिर उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। देखिए उसमें तो दर्जनों बम एक साथ बरसते हैं। आयतुल्लाह अली खामनई की आखिरी तस्वीर भी मुबैना तौर पे अब पब्लिक हुई है कि मेरे वालिद को जब शहीद किया गया तो उस वक्त वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और सीसीटीवी कैमरा मुबैना तौर पे ये तस्वीर उनकी है, मीडिया ये चला रहा है। ईरान संजीदा इस मामले को ले रहा है कि आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए और ज़मीनी हमला करने के लिए अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने अब तक 10 लाख से जायद रज़ाकारों को भर्ती कर दिया। नौजवान आ रहे हैं बड़ी तादाद में, हमें भर्ती करें, हम लड़ना चाहते हैं। अगर ग्राउंड के ऊपर आकर लड़े अमेरिकन फौजी तो उनके लिए मुसीबत बने। ऐसी जगह अमेरिकन के लिए नहीं होगी जहां पे वो आएंगे और आराम से आके वो कब्जा कर लेंगे। कहा कि इस्राएली फौज ऑपरेशनल और अंदरूनी दबाव की वजह से अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार हो रही है। जमीर के मुताबिक फौज अब ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुंच गई है और जो इस्राएली आर्मी चीफ है उसने फौज को लगभग 10 बड़े खतरात का तस्करा किया है। उनकी पब्लिक की तो हालत ऐसी है, वो तो ज़हनी मरीज बन गए हैं बंकरों के अंदर रह रह के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर यू टर्न लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बहुत थोड़ा टाइम दिया था, 2 दिन का टाइम दिया और ये कहा कि मैं सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा। लेकिन उसके बाद ईरान ने बताया कि वो भी इसके मुकाबले में ऐसी ही कार्रवाई करेगा और फिर उन्होंने बता भी दिया कि कहां पे करेगा। फिर ईरान ने 2 हमले किए इसराइल के ऊपर इस नौयत के कि जिसके बाद खतरे की घंटी बज गई और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं 5 दिन का मजीद वक्त दे रहा हूं और इसके अंदर कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दावे अपनी जगह पे, ईरान जो है वो लगातार मुस्तरद करता चला आ रहा है, उसके मामला अपनी जगह पे। अब एक मरतबा फिर वो 5 दिन जब गुजरने का वक्त आ रहा था तो ट्रंप ने 10 मजीद दिन आगे बढ़ा दिए हैं। ट्रंप का पहले आप ट्वीट देख लें जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त के मुताबिक बराए करम इस बयान को इस बात की नुमाइंदगी समझा जाए कि मैं तवानाई के प्लांट्स की तबाही के अमल को 10 दिन के लिए रोक रहा हूं, जो पीर 6 अप्रैल 2026 शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम तक मुअत्तल रहेगा। मुज़ाकरात जारी हैं और फेक न्यूज़ मीडिया और दीगर के बरक्स गलत बयानात के बावजूद ये बातचीत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया, ये ट्रंप ने कहा। यानी एक मरतबा फिर ट्रंप ने 10 दिन दे दिए कि जनाब 10 दिन और हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। अब ये ट्रंप ने 10 दिन और क्यों दिए, सवाल तो ये पैदा होता है। ट्रंप ने 10 दिन दिए हैं या 10 दिन लिए हैं? अगर तो इन्होंने एक बड़ा हमला करना है जिसके बारे में अमेरिका से खबरें आ रही हैं, उनके अपने सहाफ़ी और सोर्सेज दावा कर रहे हैं और इस किस्म की तैयारियां भी मिडल ईस्ट में देखने में आ रही हैं। ईरान भी कहता है कि यहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां हो रही हैं, यानी पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हो सकती है, ईरान और खलीज में कोई कार्रवाई हो सकती है। मस्जिद अक्सा के बारे में उन्होंने कहा जी वहां पे कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और हरमैन शरीफैन के इलाकों में जो है वहां पे कोई कार्रवाई करके तो ईरान के खाते में डाल के सबको इकट्ठा करके हमला किया जा सकता है। ये ईरानी सोर्सेज कह रहे हैं कि इस तरह हमारे खिलाफ किया जा सकता है। तो अगर तो कोई बड़ा ऑपरेशन करना है तो उसके लिए इसका मतलब है कि मजीद टाइम दरकार है, तो ये टाइम गेन किया गया है। और दूसरा ये भी मुमकिन है कि जो सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो मालिक, वो अमेरिका को कायल करने की कोशिश कर रहे हों कि थोड़ा टाइम और आप निकालें, हम ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ईरान माना नहीं है। ईरानी की आदत यह समझती है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग का जरिया है। यानी इन मुज़ाकरात के जरिए से जो ईरानी लीडर्स हैं जो बाकी बच गए हैं उनकी लोकेशंस पता करवाई जाएंगी और फिर उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। जैसा कि कुछ अरसा पहले अली लारिजानी के ऊपर अटैक किया गया था, जैसा कि आयतुल्लाह अली खामनई के ऊपर अटैक किया गया था। वो एक वीडियो मैंने देखी है, उसमें तो दर्जनों बम एक साथ बरसते हैं। आयतुल्लाह अली खामनई की आखिरी तस्वीर भी मुबैना तौर पे अब पब्लिक हुई है। ये एक सीसीटीवी कैमरा के अंदर से
نکلی ہوئی تصویر ہے, کیونکہ یہ آن لائن ڈیٹا کہیں اور جا بھی رہا ہوگا, تو وہاں سے ایک تصویر جاری کی گئی ہے. اور یہ دعویٰ پہلے آیت اللہ علی خامنئی کے بیٹے نے کہا تھا کہ میرے والد کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی شہید وہ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, اور CCTV کیمرہ مبینہ طور پہ یہ تصویر ان کی ہے, میڈیا یہ چلا رہا ہے, اور ایران کے میڈیا نے یہ باقاعدہ تصویر جاری کی ہے. تو اب ایران کو یہ لگتا ہے کہ باقی قیادت کو بھی ایسے ہی نشانہ بنائیں گے اور مار دیں گے. اب اس سے بچنے کے لیے ایران سنجیدہ نہیں لے رہا ان معاملات کو, بلکہ ایران سنجیدہ اس معاملے کو لے رہا ہے کہ آپ نے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اور زمینی حملہ کرنے کے لیے امریکن تیاری کر رہے ہیں. اس تیاری کے خطرے کے پیش نظر ایران نے اب تک 10 لاکھ سے زائد رضاکاروں کو بھرتی کر دیا. یعنی ایران کے جتنے بھی فورسز کے آفیسز ہیں یا جہاں پہ فورسز کا انہوں نے سینٹرز بنائے ہوئے تھے, وہاں تانتا بندہ ہوا ہے نوجوانوں کا. نوجوان آ رہے ہیں بڑی تعداد میں, ہمیں بھرتی کریں, ہم لڑنا چاہتے ہیں. تو رضاکاروں کو بھرتی کیا جا رہا ہے, اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 10 لاکھ سے زائد رضاکاروں کو متحرک کیا گیا ہے. ان کی تنظیم تیار کر لی گئی ہے تاکہ اگر گراؤنڈ کے اوپر آ کر لڑیں امریکن فوجی تو ان کے لیے مصیبت بنے. اب اس میں تو خودکش حملے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ کوئی ایسی جگہ امریکنز کے لیے نہیں ہوگی جہاں پہ وہ آئیں گے اور آرام سے آ کے وہ قبضہ کر لیں گے. یہاں لڑائی کسی اور نوعیت کی ہوگی. افغانستان میں طالبان کے مخالفین بھی بہت بڑی تعداد میں تھے. یہاں ایران میں سچویشن بالکل مختلف ہے. ان کا کنٹرول بہت تگڑا ہے, پھر ان کی حمایت بہت تگڑی ہے. لہذا ایران بڑی تعداد میں لوگوں کو بھی اکٹھا کر رہا ہے. جبکہ دوسری طرف اگر آپ اسرائیل کی بات کریں تو یہ وائی نیٹ نیوز ہے, اسرائیل کا ایک میڈیا ہے, انہوں نے اسرائیلی آرمی چیف کی ایک آڈیو لیک جو ہے وہ جاری کی ہے اس کے حوالے سے خبر. اور اس میں کابینہ کے اجلاس کے اندر جو ضمیر ہے آرمی چیف اسرائیل کا, وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور بڑی سخت صورتحال سے آگاہ کیا. اس نے خطرات سے آگاہ کیا ہے جو اسرائیلی فوج کو اس وقت جن کا سامنا ہے. اس نے کہا کہ اسرائیلی فوج آپریشنل اور اندرونی دباؤ کی وجہ سے اندرونی طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے. فوج کی ضروریات بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. ہمیں مزید تازہ بھرتیوں کی بے حد ضرورت ہے, جبکہ حکومت تازہ بھرتیوں میں اضافے کے لیے کوئی قانون سازی بھی نہیں کر پائی ہے. ضمیر کے مطابق فوج اب بریکنگ پوائنٹ کے قریب پہنچ گئی ہے. اور جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس نے فوج کو لاحق 10 بڑے خطرات کا تذکرہ کیا ہے. یعنی اسرائیلی فوج کی بھی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. پبلک کی تو پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا, ان کی پبلک کی تو حالت ایسی ہے, وہ تو ذہنی مریض بن گئے ہیں بنکروں کے اندر رہ رہ کے. میں دیکھیں اچھی طرح جانتا ہوں, یہاں پہ نیچے بیسمنٹس کے اندر گھس جانا, ان کے اندر رہنا, کوئی زندگی کا کام نہ کرنا, کئی دن وہاں پہ گزارنا, جیسے ہی الارم بجے 15 20 25 سیکنڈ کے اندر گھس جانا, یہ ممکن نہیں ہوتا. ایک اور عجیب و غریب خبر چل رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں, پاکستان اس کی بھی تردید نہیں کر رہا. خبر یہ چل رہی ہے اسرائیل ٹک ایرانز عراقچی اینڈ کالیباف. یہ جو سپیکر ہے کالیباف اور عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں, ایران نے ان کے نام نکال دیے ہٹ لسٹ میں سے پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر, اور یہ پاکستانی سورسز کہہ رہے ہیں اور عالمی میڈیا میں چھپ رہا ہے. آپ اندازہ کریں, پاکستان اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو پاکستان اسرائیل سے کوئی معاہدہ کیسے کر سکتا ہے, کوئی بات کیسے کر سکتا ہے, کوئی ریکویسٹ کیسے کر سکتا ہے؟ بھئی آپ جس کو مانتے ہی نہیں ہیں آپ اس سے ریکویسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پاکستانی سورسز نے خبر دے دی, عالمی میڈیا میں چھپ بھی گئی کہ جناب ہم نے اسرائیل سے کہہ کے کچھ ایرانیوں کے نام نکلوا دیے ہٹ لسٹ کے اندر سے, اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تو ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ رل مل کے وہ کام کر چکے ہیں جس سے قائد اعظم محمد علی جناح نے منع کیا تھا. اب صرف انہوں نے اعلان کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا. اللہ حافظ.